आमचो मानादीक सभापती काल बीजेपीचे कोर कमिटीचे मिटिंगेंतल्यान भायर येतना तेन्ना ताका प्रेसान विचारलें की तुमचें मंत्रीपद जावपाचें आहा ताचेर तुजें कितें आसा काय म्हणून सांगपाचें. जाल्यार मानादीक सभापतीन म्हणलें की आवाज जातलो म्हणून. ही कालची खबर. आज तो बीजेपी लेजिस्लेटीव पार्टीची मिटींग एक हॉटेलान जाता. जी मिटींग आमकां भितरले गोपांतल्यान कळटा ही मिटींग एसेंब्लीचें सेशन रीग करपाक केल्ली. थंय मंत्र्यांचे अंडर टिमी केल्यात. अशे मिटिंगेक सभापती आपली हजेरी लायता. लोकांक कितें कळपाचें हातून. हाजे पयलीं आमी ओपोजिशनान बोवाळ केला की आमकां प्रश्न घालतना एक सिस्टम हाडात. जो ह्याच सभापतीन हाडिल्लो तो सिस्टम आतां एबेंडन केला. हो सिस्टम कितें आशिल्लो की एक लॉट ओपोजिशनाचो काडचो, एक लॉट रुलिंगाचो काडचो. हें सभापतीनूच केल्लें, पूण आतां तो सभापती ती प्रॅक्टीस आहा ती एबेंडन करता, ती सोडून दिता. अशें सगळ्या ह्या बॅकग्रावंडाचेर लोकांनी आनी गोंयकारांनी कितें चिंतपाचें की सभापती जो न्यूट्रल आसपाक जाय, जो एक अंपायर कसो आसपाक जाय. हो सभापतीच जर पक्षपात करपाक लागलो और सभापतीच जर बीजेपीचो एक मेंबर कसो भितर थंय वागूंक लागलो आनी बीजेपीचे मेंबर चड करून पपेट कशे जातात आनी हे पपेट कशे जर सभापती वागूंक लागलो जाल्यार लोकशाय आनी खंय उरतली. खंयची लोकशाय. ही अनडिक्लेर्ड इमर्जन्सी न्ही जाल्यार ही कितें. हो प्रश्न म्हाका दिसता गोंयकारांनी विचार करूंक जाय हाचेर आनी बीजेपीन उत्तर दिवंक जाय. जे मनीस आज आमच्या भुरग्यांक शिकयतात की इमर्जन्सी वायट, तो स्कूल करिक्युलमान घालतात इमर्जन्सीचो एक ब्लॅक चॅप्टर म्हणून. हो गोंयांत चलता तो चॅप्टर कसलो तो म्हाका दिसता बीजेपीन लोकांक उत्तर दिवंक जाय. कित्याक हो चॅप्टर एक काळो चॅप्टर गोंयचे लेजिस्लेटीव इतिहासान, जंय सभापती डायरेक्ट एक पार्टीचो पपेट कसो वागूंक लागता तेन्ना लोकशाय आनी खंय जिती उरता. हें उत्तर म्हाका दिसता बीजेपी कडेनूच आहा.